Shalom, horas marihita, damang dainang, suang ani nang hanggi pinaribot. Tolhasita tu bagasan mingguta, tung masay marlas ni roha hita di saluhut pasu-pasu ni debata. Sialani martaba muse di bagasan partikihanon, laho manangihon hata ni debata hita nasun badiai. Laho mangalihut hita kapangatusion, asa tung ukap rohata jala marpangatusiuk kita laho mangulahoni di bagasan pardalanan ni nguluta sialania dorang so hita tangiho kata ni debata cumulo mahita martangiang tapasada rohata martangiang mahita ali Tuhan debata amanami na marhabang so di banua gijang molate situtudo di pasahat rohanami tu bagasan adopamu nasun badiai siala asi dohot holong ni roham na satia na manoktong di pakilalahor rohanami saat ro di bagasan obason sa itoktong di bagasa kahipaso jalalas ni roha dohami jala di bagasan serep ni roha hami tutuali Tuhan apala di bagasan partikianon rap udur reta hami lau bongo tu bagas joromon lahu mamuji pasangapun war munda badiai sialani tutuali Tuhan apala di bagasan obason riko tidok rohanami laho tu mangiho katami ali Tuhan asa margogo jala di bagasa kaporsiao kami laho mangulahon akan nariko tu dalana di lomani roham sialani ali Tuhan apala di bagasan partikianon satu kenari laho tangihonon nami mahatam nasun badiai ramoti hami ali Tuhan asa gabi huria na mangatusi mangulaho katami di bagasan parngulon nami sigano pari molate madi ali Tuhan. Amin. Damang dainang na di holongan di bagasan guar ni hata Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata na tolhas tu bagasan minggu tasadarion tarsurat doi di buku ni si Job. Ima Job marbidu may 42 di buhay mayan nongan sian ayat pitu las marhaujungan may tu ayat 10 pitu. Job bidu 42 mamuka sian ayat pitu las marhaujungan tu ayat 10 pitu. Songonon ma hatana didok disi mangonai hata debata tu ale-ale ni si Job jadi dungsung di hata ho Jehoba akka hata odeng tu si Job ina Jehoba madok si Elipas sian teman nungatung marsigorgor rimasu mida do mida menungatung marsigorgor rimasu mida dohot mida ale-alem si dua halaki aidang hata situng di paboa taringo tu au songon na pinabuani na posokku si Jopi nuaing pe buat hamuma di hamu pitu lobu tobur dohot pitu biru-biru tunggal jalalanho mahamu manopot na posokku si Job asa dipilihok kamu sada pilihan si tutungon manguras hamu jala ditangiakon na posokku si Jopi hamu jadi tatapokku maibana gabedang bahenokku tu hamu hobar tu haoton binahemunai ada kata nasitong di pabuah hamu taringo tuau songon na pinabuah ni na posokku si Jopi dungi lau masih lipas sian teman dohot si Bildad sian Zua dohot si Sopar sian na ama jala dibahen nasida mahobar tuhata ni Jehoba tu nasida jadi marpamuati maroha ni Jehoba ala ni si Job mangulahi mardohar si Job dungi humosing madibahit Jehoba parsorion ni si Job ujuna martangiang ibana mangodihon ale-alena jalana sa arta na di si Job na jolo silopi dua ditabai Jehoba dungi robe masude haangkina dohot akka ibotona ro disude dongan na magudang manopot ibana las mangan sagu-sagu rap dohot ibana di bagasa jabuna jala di dok hata sipirin ito dina huhu di diapuli-apuli ibana taringo tu saluhut hinamago na pinaroni Jehoba tu ibana jara lilehon be tu ibana sa kesita doho titin sere sasadabe dungi gumodang di pasu-pasu Jehoba si Job di ujung na sian na dimulana ay 14,000 biru-biruna 6,000 utona 1,000 pasang horbona jala 1,000 halodena boru-boru tubuh musepi itu anak na doho tolu boruna goarni boruna siahaan ima si Jemima ia goarni paidua si Kesia ia goarni paitolu si Keren hapuk dungi didok sadok tanoi dang adong jup
pang paropuan songon hinauli ni boru ni si Jopi. Jala dilehon ama nasida tu nasida hauma bangunan di tonga-tonga ni akka iboto ni nasida. Dungi mangolu dope si Jopi 140 tahun nari gabe sanga dope di ida pahopuna doho ninina pola opat sudut. Dungi mate sarimatua masih Jopi jala maha prohana di hangoluanon. Nah nido sahakna. Satu nai tong pasahaton nami tu saluhu damang dainang na di holongan di bagasan warni tu hata sialom madihita saluhu na jala horas madihita saluhu na takas tu damang dainang na di holongan di bagasan warni tu hata Tuhan Yesus Kristus turpukon lako pabotohot tu hita jala ane ngapuan na rohata hata ni debata na sunbadiaon aneng manariasot tu hita songo dia do ulani kita laho mangadopi akka parukilon na masa di tonga-tonga ni parnguluta. Takas itu damang dainang molo hita pai hutihu do songo dia do pardalanan ni si Job sada jolma na porsea alai ikontong ibana mangulu di bagasan parukilon. Jala bahkan gabe sada suku-suku na umum doon di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu ni si Job. Nianang go biddu manang nabuku biddu 42 on aneng patorakot tu hita songo dia do akhir ni pardalanan ni parukilon ni si Job. Songo dia do nagabe hasil nalaho tapuon ni si Job sien naong setia ibana sien na say tetap marsigogo ibana laho mangihutan ahanok pinatikon ni debata dang adong roha biar jala dang adong roha ganggu di ibana na tapi di bagasan parukilon di ibana memang anggo bidu 42 on ison ma aleng idota salpu nama akan nadungun Roma akalas ni roha ima na laho tapuon ni si Job marhitehon pardalanan ni nguluna laho mangadopi akka parukilon na masa di tonga-tonga ni nguluna. Takas tu damang dainang secara singkat songo dia pardalanan ni si Job molo manghuto turpukon di ayat-ayat sebelumnya pe nungatung di patorang bahwasanya memang akka nama kaholongi si Job jalan na dihaholongi si Job uju na ditiki marlas ni rohai bana gudang do nama jonok mena adong akka kebiasaan manang di akka tradisi na somal hita tangihon godangado dongata dongan laumekel godangado dongata ditiki na sona kita alai ditiki na adong si taunota ditiki na marukil hita tung madaudo akka dongata ido na dia dopan ni si Job mono marhitehon ni turpukon. Takas itu damang dainangan yang idota musay dia ka konteks manang situasi akan namasa si sonari molo songon nang kita dokon nakaningan na kuhataw kami sada tradisi molo donga mekel donga sonang donga marlas ni roha godang alai ditikina marukil tung madao do saluhut akka donga tai alai dia do dibahin si Job laho mangadopi aha do dibahin si Job laho mangadopi akka namasa akka parukiloni di tonga-tonga ni parunguluon na nakaningan molo marhitiho turpukon ima ale-alena si Elipas doho na lana asing adong tulu dongan na sadadongan dalam arti boy do honota idoko diturpukon ale-alena molo di akka namasa dihita sonari di konteks si sonari damang daina molo idok ale-ale berarti omma boy do honota dongan rap Michael dongan rap tangis dalam arti aha pe kekurangata aha pe namasa nga olo beseri kita tuson ima molo idokon akka namara ale-ale ale molo dison nakaningan gabi sada alo bahkan madaudo ale-alena sian si Job molo diturpuk sebelumna pe damang daina bahkan istrina na nialap ni si Job pe madaudo sian si Job sada parukilon na balga ditiki manaon akka parukilon ni si Job bahkan ditabay do musay gabi madaw akka na makaholongi gabi madaw akka ale-alena takas tu damang dainang molo hita pay hutihu diturpukon siya akka namasa pe bahkan akka ahli-ahli PLP madok ujui adonggo pemahaman dinasida
akka jolma na marsitaunon, jolma na dibagasa paru kilon, berarti dia telah melakukan dosa. Ise na dibagasan paru kilon, adonggo pemahaman bahkan tradisi, berarti ibana mengulah dosa. Jalalas ido dihatahon ale-ale ni si Job, ditikina marukil si Job dihatahon mai. Eta na adong do diulah ko dosa. Eta na adong do diulah ko nasala na mardosa doho. Ima hata ni dongan ni si Job, hata ni ale-ale ni si Job ujui. Jala marhiti honima, ahanang dihatahon nai tu si Job. Bahkan nasida pe berpikir, umago mahami maddaw. Ima anggo rohani ale-ale ni si Job. Alayang ko na dihatahon ni kadongan ni si Job tu ibana, dang nagabi penghamba di ibana, dang gabi penghalang di ibana, justru dia tetap setia untuk menghadapi pergumulannya. Pena masa paru kilo na masa tetap do ibana dipaserep dipatutoru do rohana jala marsi hoho tibana tu debata laho mangadopi akkana masa di tonga-tonga ni parunguluhna. Lemo lo tapaihu nakenda mangdainang tuturpu na mangihut muruk do Jehovah. Jala tarimas do Jehovah. Ima tu akka ale-ale ni si Job. Bahkan dohot pilihan na sabing. Dang rikot idok rohani de batabe pilihan ni nasidei. Jala ido nanaing si idot tadi turpukon. Walau sian secara konteks bisa jadi dohonon nami damang dainang. Anggo ale-ale ni si Jopon sada jolma manang nanaso manada de bata. Alai boydo nasida mabahay jolma na porsiai. Gabe seolah-olah ibana na mardosa. Boydo di bayan nasida seolah-olah si Jopi gabe jolma na mangulahod na sala, na mangulahod dosa. Sementara di son nasida sa diri do nagabe dimuruki di bata, bahkan nagabe tarimas di bata tu nasida. Ido nalaho si idot tadi akka konteks si sonari damang dainang. Jotot da sonari akka dongata na jarang ro manopot bagas joron itu hanon jotot do na sida laho madok akka sido honon na audo na sitong audo na songonon. Alai aneng rikotot kita harus hati-hati dari setiap perkataan unang masa na songon nang diadopan ni akka ale-ale ni si Job. Bahkan nakaningan ni dokon hape na laho pelehonon mu ikko bahenon mudo pilihan ala ikko marhitehon si Job. Molodang marhitehon ibana dang jalokku ina debata. Ala ikko jolo tangyak konon ni si Job. Asa gabi jalokku pilihan munai. Ido anggo hata ni debata. Namar lapata di sida mangda inang. Di son nakaningan marhitehon turpukon. Aning idot tadomuse. Songo dia do hasatiyaon ni si Jopi. Ditikinang madaw akka ale-alena, ditikinang dipojokon akka ale-alena si Job, idok akka ulon ni si Job nung nga mangulahod do sa ibana. Alay ditiki na mangido minta tolong ale-alena itu si Job. So dia do di si Job. Apakah Ayub di sini manang na si Job di son gabe madaw siyan nasida atau mereka atau si Job gabe balas dendam? Tidak. Alai ditangyakon si Job do. Pilihan na naing si pasahaton ni ale-ale ni tu Jehovah. Ditangyakon si Job. Ima pilihan perdamaian na naing si pasahaton ni ale-ale na tu Jehovah. Namar lapatad di sidamang dainang. Ikontong do di bagasan toruk ni roha. Di bagasan serep ni roha hita. Lako mga do piyak ka na masa si sonari. Na hape di dok. Boy do tarikot ta konteks. Dia ka tradisi na masa molo alongin na madanggur hita pakai batu ikut danggur honota muse pakai pisang. Jangan kita balas apa yang sudah dilakukan orang lain kepada kita. Molo aneng atukon na inna pardo pakata bohita habirang kita lehos siamun dalam arti di sida mangdainang tidak bagus kita untuk memikirkan pemikiran berbalas dendam kepada orang lain, kepada orang yang melakukan yang tidak benar ke dalam kehidupan kita. Ido nalaho dipatudu ni si Job marhitehon turpu na hita tangiho di bagasan minggut ta sadario. Jala molo hita paihu museda mangdaina
tu ayat na mangihut. Dong sipul litangyakon si Job. Nagabe pelean pardamaian ni ali-ali na itu Jehovah. Tung masay marlas ni roha do si Job. Hasil atau buah dari kesetiaannya, bahkan dia percaya jolma na di bagasa paruk kiloni dang na ala ni mangulahod dosa. Jolma na mangadopi akka permasalahan dang ala na mangulahod dosa. Alay jolma na satia mangadopi akka paruk kilon ima tadana jolma na porsea. Dia percaya bahwasanya permasalahan itu adalah menuntun dia ke dalam kebahagiaan. Paruk kilo ni aneng mabuak kita tu akalas ni roha. Molo dang adong paruk kilon tu sahali dang adong las ni roha. Tentu kita memiliki semangat ala na adong go motivasi di hita ditikina marukil hita. Kita bisa melewati permasalahan itu baru ada sukacita. Amin. Hidup. Dalam arti di sida mangdainang naneng sida wota hasil atau buah dari kesetiaan itu Tuhan sudah atur. Debata nunga mangaturhon akado dibalik ni paru kilo tahunan non na aneng sitapuota. Apa sebenarnya dibalik permasalahan ini yang ingin kita tuai? Tentu sahali gabe marlasnya roha hita. Gabe marlasnya roha. Damang dainang nakaningan di son aneng si idota suang-suang ini nang haanggi pinaribut. Ya kenapa sebulung? Tentu sahali mola hita pay utihu musi tuturpu na mangihut. Apa yang dimiliki Ayub na upuna ni si Jopokwan arta nang naadong di ibana nang magoy gabe 2 hali lopit 2 hali lipat dipasaha debata dipasaha Jehovah tu ibana. Molo nakaningan di ayat 12 idok dungi gumodang di pasu-pasu Jehovah si Job di ujung na siyan na di mulana ay 10,4,000 biru-biruna 6,000 utona 1,000 pasang horbona jala 1,000 halodena buru-buru. Damang dainang di son tong aneng idota bahwa di balik ni hasiteo ni nga adong las ni roha di patupa de bata. Unga adong sitapuon molo na satia hita tetap marhapor siyaw kita mengadopi akaparuk kilota. Tapi kita harus mengingat aneng idota di saat kita menghadapi pergumulan jangan menggunakan logika. Itik na menghadapi paruk kilon unang mangasahon haguguon alay kita pangasahon ma huwaso ni dibata lahu menghadapi asa adong alus ni saluhut akaparuk kilota. Nakaninga damang dainang molo ngana satia hita menghadapi paruk kiloni. Molo nga satia hita mangulahon ahanok pinatikon ni debata. Tidak hanya kita yang menuai dari setiap perbuatan baik kita. Sukacita itu akan dirasakan hingga anak cucu. Idona dihilalani si Job marhiti hutur pukon. Marlas ni roha do nang tuak kapinoparna. Nakaningan songon buruna na adong di son ahli-ahli PL madok makatahon burunon ima buruan nang umuli diinganani ujui dang adong na bangi-bangi haulion na jala marlas ni roha do nang akapinopar na ido nakaningan pola do sampai opak sudut do si Job marlas ni roha jala dipakilalahon akapinopar na dungi gabe mate sari matua ma si Job na malabata di sidamang dainang hasatiyaw na hita ulakoni molo nga tetap hape marsigogo hita jala di bagasan hapor siyaw toro ni roha hita tuaropa ni debata mangadopi akanamasa mangadopi parukilon. Kita percaya kita yakin bahwa sukacita yang luar biasa akan menghampiri kita dalam kehidupan kita. Amin. Nido ikon amit tonot tadi damang dainang itu yang ingin disampaikan Ayub melalui firman-Nya, melalui firman Tuhan pada saat ini kepada kita. Firman Tuhan ini ingin menyapa kita dalam minggu ini. Permasalahan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, itu adalah jalan kita menuju sukacita. Tanpa ada pergumulan, tanpa ada masalah, tentu kita tidak mengerti, tentu kita tidak paham apa itu sukacita. Tapi di saat kita mampu merasakan kesakitan, merasakan suatu permasalahan, suatu timpahan yang begitu berat, justru
Tuhan akan menopang kita. Kita akan merasakan topangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Asa gabe jolma namarlas ni roha hita, songon ojahan nasaha tu mingguta, di mingguta sadarion pa uli-ulihon adat dohot hasomalan namar lapata disi ikon pa uli-ulihonoton sada tradisi yang dimaksud itu mengampuni. Tradisi itu bukan untuk membalas dendamkan perbuatan orang kepada kita. Hasomalani na ikon hasomal honotodo laho tetap setia hita mangadopiak kana masa di tonga-tonga ni parngulut. Asa manapu akalas ni roha hita, jala manapu las ni roha nang tu akka pinok marta. Amin. Martangiang hita. Dipuji hami do hotu tuale Tuhan marlas ni roha do hami marhiti ho katam nasun badiai, apala di bagasan partikenon. Tuhan nunga tung taruli roha nami parto dion nami marhiti ho katam ngalaho pasahaton mangajar ho kami. Asa toktong mangulu hami di bagasan toruk nang serep ni roha. Laho mangadopi akka parukilon na masa di tonga-tonga ni parmulon nami. Unang luas hami manibil, unang luas hami lilu ale Tuhan. Ale ajari pargogoy hami. Asa margogo hami mangadopi akka na masa di tonga-tonga ni parmulon nami. Ale Tuhan, di bagasan partikianon, toktong pangidon nami, hatam nasun badiay nakutangi ho kami, asa hona manuat to nito bagasan pardagingon parto dion nami. Ajari hami ale Tuhan, asa gabi huria, natalup hami mangulahoni di bagasan pardalanan ningulo nami, asa marlas ni roha hami, marhitehon hasatiaon, mangihutton ahanang pinatikonmo. Atong ale Tuhan, di bagasan saluhut, aka na pinangido ni roha nami, tangihon may tutu, jala sa tokin naripi ale Tuhan, laho sipulon nami ma, na kutangiho kami apala di bagasan partiken hatam nasun badiay, jala ajaramu matutu kami ale Tuhan, saluhut na huriam, asa toktong di bagasan las ni roha kami, laho manapu hasatiaw na kulaho kami di bagasan parngulon nami. Tuhan, kuboto kami, jol mapardosa do kami. Urasi kami sa kadosan nami unang alani tarabat pasupasum na nang isipasato mo to kami. Mulati maduhali Tuhan. Amin.